Anyong pangokon politics lo yemin gakila inama party ko lo yela Bharatiya Janata Party lo yela inama ngok National Executive Meeting, National Council Meeting a gomba idungan. Inama holo are kapa idone hingin ka ditak holo BJP lo yakina kidinga. Yunam ko ya kadone marnam ko ya kadone bunam ko ya kadone mune kom kadu pe munam rumah ika ngolong abu yana yebona leader kidinga kom adi bane ke bahme adaro melo mune kom katuai ido kom adi homas lo leader abu de kom belo kom pulpa lagi national arena lo kom adi leader kidinga yepa lagi amla hulo kalonga holo tapurga kesana leader dalo katamyo tagana kesana tangor tapak kesana kom ngok BJP party lo ke amang inamam ngobuluk lagangan kom noluk takam lo maaf ko bidu mumam mapa kapulu ma adi bane ke bangan marla bula bulu ido na mumaika bade kom ngoluk yepe yebom enam ke kadu adi ho ge hupa ga lumulo national level lo leader tapurga kesana ko parla inama ber kom ngoluk adi yepe ben ke lagi do amla be kom enkai ido kom be message mom bibilang kam ludo adi bane himo mungaru dungai homoy hitapen nam lega pa ngopula ma kam lalu bitap ka ando dalok ka ngob legang ko lukiye ngob dolu legang ko luye hupaga the scheduled tribe and other tradition forest dwellers recognition of forest right act 2006 ko kadung hologa him reference elabom dola hologa mabom dola ayon ko mabom dola ngob depu amongam lepon delo dagang amongam data amongam ngorlung amongam ruksi amongam rayang amongam ngolu Forest Department mortgage ila Forest Department exchange ila ngolo among ko bituay da amo de idu gali reserve forest badame ngolo kami kidi gadubom do mulo mula ngolo gutun reserve forest ka balo tornoruika ka lower share issue de no tornam random kan ngo kato ina ngo pura 100% confident ka ngo ekdom I am quite optimistic ki no him ko kimo life ina hime ngo de na buluk ay na agerem kato ngohodo bulung koit ka ang adong aru robo ka ang adong ina mabajelu maaye dolung keding nolo ayo patat binam lega pa lutek luret kama patat binam lega pa mabajelu muyung hido aru adi samaj aru pa discipline ka ke naman muyung kai dolung kana me dhatte na longa keno ngi dulang ko dolu tal bila ay patat bina ina me potru na sign ko idung ina me abu kedinga ngok hupa ke request anyo dan anyo ko adgapi ka ngok drafting committee la ako kidin ng komludo no huwa ke ngok luda point him gutun forest him di reserve kito ko pa dapat kom adi bane ka bang ibit ko kunai ka ibidan nai ka tambong tanto pa allipi ka andola ngok ako magluindo to ni polo ke kumdung dalo ka tuteng gumun hoy na ko kumdung hulo ko holo ka duna takam him buluk ko mari ka akum ami kidinga toya dung bulu me edi lo ya puye ko na ye melo anda gidak puan ko me nolu ai pa ngolu me gumin hoina malik to koy ka apom to lama ka ko luindo evike long Last speaker Ogam Mengu adu tuai lobis pang adian aku kidinga nolong bulung e ngolu beta ko mongol ka lutona उनको डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर मिला अनडिवाइडेड सियांग अनडिवाइडेड लोहित अनडिवाइडेड तिराप अनडिवाइडेड तिबांग वैली दर एक तो ऑर्गेनाइजेशन को बनाई तो दलो ऑर्गेनाइजेशन नो अमुना ईस्टर्न अरुणाचल पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दर मिडोरम गोलो प्रदेश में गोल मेमोरेंडम बितो अदित कोटे head of the department, head of the office kadun, say Eastern Zone laga pa, inko ko kadun, demo Eastern Zone so sip bida ko pa, amo divisional commissioner kadengar, dem binama ko mulum ati bulo ko kuma, respond kuma. Dalo ako mulum mob lang ko lugo hilang ko linama, mulu representation ng bigidong, reminder ng video, respond ma. Aye dem mulok upang mulo state को separate state movement में गिला जाओ जुमला कोन्ना वो तेजवा लोगों इना में ऊपर एक उम्र में signature campaign वो लिखोला जाओ each and every individual करूँगा वो लोग sign बिलांग वो लोग इगुल पर लगे दो
nolok singdesar binam dei ngolum igol botte alum na nolok kola lo hi inko hi nolok hi paper se kuye pa nolokum kensi dong bandar dua gena mai ma ingama ngarama takami dong belo imam pelo deke pelo ngok abi capital lo state lo capital lo dam na pasako katu ngok state lo capital lo second class dam ko mata ko third class citizen pa ngolum treatment bidong dam ye ma ngol bam state capital bam ngol itanagar bam ngol capital ba dugom yar lamai ngol arunachal sim dialog laga pa divide do pa ngol kon lo lubohila ngol eastern arunachal kodopam name जगह पे मोल ओरलिक सिला सिग्नेचर कैंपेन को इवो हिडो पर सिग्नेचर कैंपेन होलो अतिकिरिंगम तो गोगइन दु होलो टूटिंग होलो के ngो गुलुम तो ngो ग्रुप दा हाबो कन मा कहि आदिवाने के बांगन नम ngो आदिया ये ngो तन ngो बिगुल्ला सिग्नेचर इबिलां का मोलो पगलाय मोलो मोलो होलो फेब्रुअरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक गलो मोल जनवरी मार्च फर्स्ट वीक गलो मोल दिल्ली वाल ट्राई को मुइदो इराम दकोम इला दकोम इकनम दल लुक्सन